Zeptal se tě někdy někdo, jak chceš bydlet? Chances are nobody ever has. Instead, you might be struggling to find or keep a decent place to live. What comes to mind when you think of housing today? Zmar. Ne všude stejné. Vlastnictví, neřešení, Bezmoc. nedostupnost, Byrokracie, drahé. Strategie. A mnoho nevyužitých nemovitostí. zoufalství Investiční byty. a dědictví, krize. Nemoc nadějné. All this relates to the overwhelming housing crisis, a crisis caused by a combination of factors: household growth, urban migration, real estate financialization, bureaucratic delays, and the lack of alternatives to commercial housing. In the Czech Republic, the situation is particularly bleak. Jenom v Praze asi 1/5 domácností, okolo 20%, dává na bydlení více než 40% svých čistých disponibilních příjmů, což znamená, že z pohledu nějakých mezinárodních metodik jsou vlastně významně zatížení náklady na bydlení. Fortunately, alternatives do exist. And they have a lot to do with sharing. Sharing of space, resources, and power in participatory housing schemes. That requires a systematic approach, starting at the community level, but also challenging established economic and legal structures, all the way up to the mental models that shape ownership and values. Ta hlavní jako myšlenka je založena na tom, že jako můžeme měnit vztahy ve výstavbě a správě toho bydlení. Vztahy mezi jednotlivými aktéry, vztahy mezi městem, těmi obyvateli, stavební firmou, developerem. And people can decide how they want to organize the space too. Whether they wish to share as much as possible as a community or keep their individual apartments private. In the Czech context, one example of participatory housing is the Shared Houses, a non-profit organization that acts as an umbrella for individual community projects. A ta myšlenka byla vlastně vytvořit nějakou alternativu k současnému bydlení a družstevnímu bydlení a byla to vlastně odpověď na krizi bydlení. Among the realized projects are the First Swallow in Prague and Fly for Seagull in Děčíně, a town in northern Bohemia. The lofty seagull is located in a late 19th century villa, originally built by a German chocolate manufacturer. Ta myšlenka byla, pojďme dát ty naše úspory dohromady a pořídit si nějakou nemovitost, kterou budeme třeba i nějak jakoby komunitně využívat nebo otevřeme pro veřejnost. Currently home to a fluctuating group of about 10 people, the villa features a shared kitchen, communal spaces, and individual bedrooms. The First Swallow found a home in a former hotel with a restaurant, located in a quiet residential area near Prague city centre. Celý ten projekt se potom uspůsobil tomu konkrétnímu místu a požadavkům té skupiny, tak aby jsme maximálně zachovali ten stávající objekt, s minimálním úsilím ho rekonstruovali a přinesli maximum jako užitku pro všechny. The aim was to maintain privacy for about a dozen people, while dedicating part of the house to future communal activities. However, shared houses would not be a genuine alternative if it were just about buying property with a group of friends. So, what do you need to do if you want to set up a shared house? First of all, you need to clearly articulate how you're going to communicate and make collective decisions. Then, you need to translate these rules into financial and legal protocols that will anchor the housing project as a non-profit. Indeed, the shared houses remove properties from the market for good. They cannot be divided into parts and are destined to always serve as housing. Když bychom byli jen parta kamarádů, která se vezme společně hypotéku, tak by to fungovalo a spousta lidí to tak dělá a nám šlo o to replikovatelnost a o to, že ten dům se vlastně nebude dál dělit. Ten vlastnický model je postavený ne na tom, že každý družstevník má svůj podíl, ale vlastně my všichni jsme součástí sociálního družstva, který tu nemovitost vlastní. But
Of course, how are you going to afford that? Well, as a collective, you can pool your savings, borrow money from friends, and combine it with public funding or bank loans. The really good news is that even those without financial means can participate. Lidi, kteří nás mají rádi, chtějí nás podpořit a buď nás znají nebo neznají, nebo třeba chtějí nějak eticky investovat, tak nám na celé roky půjčí nějaké svoje peníze a volí si sami výši úroků z nějaké škály, kterou nabízíme. Over time, you will repay the debt through monthly rent. And once the property is paid off, your cooperative can step in to support new housing projects. The more people and projects, the more resilient and credible the network. And that is how the paradigm may begin to change. Backed by an international movement, co-ops can become a real alternative, a counterweight to commercial development and trusted partners to municipalities and banks. One day, perhaps, housing will be regarded as a fundamental need, and what is now considered an abstract financial asset will be reclaimed as an actual place to live. So, what do you think? Is shared housing something you might consider?